Ganyan po siya kagaling. Alright? Kita nyo kato Paris, number 10 sa Showtime. Si Teddy ang number 1. Si Jukes ang number 0. Oh, number 10 na silang duha. Alright? So si Teddy and his band is here live with us tonight for the very first time. Alright? So anyway, alright, okay ba mga sa itong mga makakay niya? Shout out sa mga fans ni Kai Montinola! Oy, daghang magfasa, pinakadaghang fans ni Dire! What about Dire? Uy, grabe, oh, mukhat-kat na si ate. Alright, what about Dire Sunga? Uy, daghang po, pranupig mo ni ate. Pagkat-kat mo ni ate, para mula pa sa taas pa man sa iyang paril. O, di ba te? Ayang suhang mo'y isangit sa paril ba? Okay, para makita rin grabe. You know? Anyway, alright, so once again, thank you so much mga kakuyog for being with us here sa Pagsalubong Concert at the Boulevard. Dili lang kini. This is not the only, you know, celebration we have. We have a lot. You know, Dipolog City, and this year we can have a lot of good blast event. Labi na nga inyong ipakuyog sa konseho ang usa ka aktibo nato nga tao, very young but very effective po siya sa mga events. Right? Ato pong pagpakan si Honorable Incoming Councilor Kenny Ong. Ayan. Okay, partner na muna siya. Magdagad-dagad yan sa inyong mailhan kayo sa magbike, magmotor, magsakinan, pero kasagaran magdagan diri sa Boulevard. Gusto kuyog si Manay. Okay, well, anyway, we would like also to acknowledge the presence of our City Tourism Head, Ma'am Cecil Bilo. Alright, and of course, our special assistant to the mayor, Sir Ernie Rojo. Thank you so much also, right? Who's been behind this event tonight. But anyway, okay, asa na ang mga single? Uy,